ख़वातीन व हज़रात का आरिफ किसाना के चैनल पर खैर मकदम है। अपना घर ख़रीदना हर शख्स की जो है वो ख्वाहिश होती है और यहाँ बड़े शहरों में ख़ुसूसन जो स्टॉकहोम या यूतेबरी माल्मो वगैरह ज़ाहिर वहाँ पे प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आज के व्लॉग में हम जो है वो स्वीडन में घर ख़रीदने के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो है वो अप्रैल की पहली तारीख से यानी 1 अप्रैल से घर ख़रीदने के हवाले से नए कवानीन आ रहे हैं और हम उसका मुकम्मल तौर पे जायज़ा लेंगे। इसलिए अगर आप स्वीडन में रहते हैं और आप स्वीडन में घर ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए व्लॉग देखना बहुत ही अहम है। और इसके साथ ही जिन लोगों ने ऑलरेडी घर ख़रीदे हुए हैं और बैंक से उन्होंने जो है वो कर्ज़ा ले रखा है, उनके लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद कवानीन तब्दील हो जाएंगे। और अगर आपने इस वक्त आपका जो घर का कर्ज़ है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से पहले पहले आप जो है वो अप्लाई करें, बल्कि आपको फौरी तौर पे अपने बैंक से रब्ता करना चाहिए ताकि प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इस वक्त कर्जा है वो उसमें इजाफा हो सके, क्योंकि जो है वो 1 अप्रैल के बाद जब कवानीन तब्दील हो जाएंगे तो फिर उसमें शायद इजाफा करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकेगा। तो ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। और बहुत जल्द मैं यहाँ पे मैकलर हैं, स्वीडिश मैकलर है, उनसे मैं इंटरव्यू करूँगा इंग्लिश में। और उसमें जो है वो ये जो नया लॉ बन रहा है 1 अप्रैल से, इसके हवाले से भी, और जो लेटेस्ट सिचुएशन है यहाँ पे घरों की कीमतों की, इंटरेस्ट रेट की, बैंक्स की, इस हवाले से जो है वो मैं उनसे सवालात करूँगा। तो अगर आपके ज़हन में कुछ सवालात हों घर ख़रीदने के हवाले से तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके वो सवाल जो है वो उनसे करूँगा ताकि आपको उनके जवाबात भी मिल सकें। और दूसरी मेरी राय में, अगर हम स्वीडन में रहते हैं तो यहाँ पे घर खरीदना, खा वो अपार्टमेंट हो, खा वो टेरेस्ड हो जिसे राधूस कहते हैं वो हो, या विला हो, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ख़ुसूसन जो तनख्वाहदार तबका, उनकी यही एक इन्वेस्टमेंट है और घर खरीदना हमेशा से फ़ायदे में है। इसमें बड़ी बहस होती रही जी कि उसमें भी आपको जो है वो फ़ी या विफ़्त देना पड़ती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कीमतें हमेशा ऊपर जाती हैं और आप विन करते हैं। तो अगर आप घर खरीद सकते हैं तो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। बाकी ये आपकी अपनी ज़ाती जो है वो राय है। बाज़ लोग इसको इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करते हैं, तो भाई ये अपनी अपनी जो है वो चॉइस है। इस पे मैं आपको किसी किस्म का जो है वो कह ले हतमी राय नहीं दे सकता। आप खुद समझ सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त मौजूदा कवानीन क्या हैं और अप्रैल के बाद क्या तब्दीली होगी। तो मौजूदा कवानीन इस वक्त जो है वो 2016 से हुकूमत ने ये घर खरीदने के हवाले से कवानीन काफ़ी सख्त कर दिए थे। और सख्त करने के साथ ये था कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर का जो कर्जा है वो 85% मिलेगा और 15% जो है वो आपको खुद अपनी जेब से देना है। तो ये 2016 में तब्दीलियां आई। मसलन अगर 3 लाख मसलन अगर 3 मिलियन का एक घर है तो 3 मिलियन के घर के लिए आपको 4,50,000 डाउन पेमेंट आपके पास होनी चाहिए। ये जो इस वक्त कानून चल रहे हैं। उसके बाद फिर उसकी थी कि आपने असल रकम भी वापस करनी है। बहुत पहले स्वीडन में ये होता था कि लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट देते थे, अमुतेरिंग यानी असल रकम नहीं देते थे। लेकिन यहाँ यह कि 50% से ज़्यादा अगर आप कर्जा लेते हैं और आपकी जो तनख्वाह है वो उस रेंज में नहीं आती, तो आपको फिर हर साल 1% जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। और अगर कर्जा 70% से ज़्यादा हो तो फिर आपको 2% अमुतेरिंग जो है वो ज़्यादा देना पड़ती है। उसके बाद जो है आमदनी के हिसाब से इजाफी किस्त, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी सालाना आमदनी के 4.5 गुना से ज़्यादा अगर आपका कर्जा हो तो आपको 1% इजाफी अमुतेरिंग जो है वो देना पड़ती थी, यानी महीने के आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। लेकिन बेसिकली अगर आप अमुतेरिंग दे रहे हैं तो आप कर्जा उतार रहे हैं, वो आपका जमा ही हो रहा है इन ए सेंस, लेकिन आपको देना पड़ता है। और इसका मतलब यह है कि बाज़ लोगों को सालाना 3% जो है वो कर्जा वापस करना पड़ता था, जो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता था और नौजवानों के लिए ज़्यादा मुश्किल था, जो नए जॉब शुरू करते हैं या जो सिंगल लोग हैं। और फिर 15% देना ये भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हुकूमत ने अब सहूलत दी है। और सहूलत देने का मतलब है कि नया बिल जो नाफिज हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, उसमें जो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि आप बैंक से जो है वो 90% तक कर्जा ले सकेंगे बजाय 85% तक। तो मतलब यह है कि डाउन पेमेंट आपको 15% की बजाय अब सिर्फ 10% देनी है। और यानी अपार्टमेंट की जो कीमत अगर 3 मिलियन है, 30 लाख है,
تو پہلے آپ کو 4,50,000 سویڈش کرون دینا پڑتے تھے، اب آپ کو 3 لاکھ دینے پڑیں گے، یعنی 1.5 لاکھ آپ کا جو ہے وہ کم ہو گیا. تو یہ کافی جو ہے وہ ایک اچھی تجویز ہے نئے لوگوں کے لیے، کم آمدنی والے لوگوں کے لیے. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر قرض آپ کا جو آپ کی آمدنی کے 4.5 جو ہے وہ اس گنا سے زیادہ ہے، 4.5 گنا سے زیادہ ہے، تو آپ کو 1% اضافی اموتیرنگ دینا پڑتی ہے. لیکن نئے رول میں یہ بھی ختم کر دی گئی، یعنی اموتیرنگ کم ہو جائے گی. تو یعنی مہینے کی جو قسط آپ دیں گے وہ کم ہوگی، ماہانہ ادائیگیوں پہ آپ پہ پریشر نہیں آئے گا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی تجویز ہے. مثلا اگر کسی شخص نے گھر کی جو قیمت ہے اس کا 70% سے زیادہ جو ہے وہ قرضہ لیا ہوا ہے، اور قرض کی اور اس کی آمدنی جو ہے وہ قرض کی جو رقم ہے اس سے 4.5 گنا اس کی آمدنی سے زیادہ ہے، تو اس کو 3% جو ہے وہ سالانہ قسط دینا پڑتی تھی. لیکن اب جو نئے قانون ہے اس کے تحت صرف 2% دینا پڑے گی. تو یعنی سالانہ اخراجات جو ہے وہ کافی کم ہو جائیں گے. پھر بینک سے اب قرضہ لینا کافی حد تک جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب بینک جب کیلکولیشن کرے گا تو دیکھے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب کافی پیسے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، اور جو اپلیکیشنز پہلے ریجیکٹ ہو جاتی تھی اب ان کے منظور ہونے کے امکانات جو ہے وہ زیادہ ہیں. اور اگر آپ فار ایگزامپل ایک چھوٹا اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں 33 اسکوائر میٹر کا، 33 مربع میٹر کا، تو پہلے فار ایگزامپل ماہانہ جو آمدنی ہے وہ اگر کسی کی جو ہے وہ 31,700 کرون ہے، تو نئے قوانین کے تحت جو ہے وہ اس سے پہلے یعنی 31,700 سے کم آمدنی والا نہیں خرید سکتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ 27,900 کرون جس کی ماہانہ آمدنی ہے وہ بھی یہ اپارٹمنٹ خرید سکے گا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ کافی فائدہ ہوگا، اور فائدہ زیادہ کنہیں ہوگا؟ نوجوانوں کو، جو جاب شروع کرتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، یا وہ لوگ جو پہلی دفعہ جو ہے وہ گھر خریدیں گے، یا بڑے شہروں میں رہنے والے جہاں پہ میں نے کہا کہ پرائسز زیادہ ہیں، اسٹاک ہوم، گوتھنبرگ، مالمو وغیرہ. تو اس کے جو ہے یہ فائدے ہیں. لیکن کچھ ماہرین نے اس کے نقصانات بھی کہا ہے. انہیں جو نقصان یہ کہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مکانوں کی قیمتیں جو ہے بڑھ جائیں گی، اوپر چلی جائیں گی، اور جو ہے وہ قیمتیں بڑھنے سے پھر ظاہر ہے آپ کو قرض بھی زیادہ لینا پڑے گا. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے تقریباً سالانہ قیمتیں جو ہے 5% تک بڑھ سکیں گی. پہلے جو ہے کووڈ کے بعد قیمتیں تھوڑی نیچے آئیں، پھر سال 2021-22 میں قیمتیں کافی اوپر چلی گئیں، 23، اس کے بعد پھر نیچے شروع ہو گئیں. تو اب جو اس وقت قیمتیں ہیں 2026 میں وہ تقریباً وہی ہیں جو 2019 میں تھے، لیکن اب جو ہے وہ 5% تک وہ کہتے ہیں جی کہ اضافہ ہو جائے گا. دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ زیادہ قرضہ لینے کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے، شرح سود بڑھ جائے، یا کوئی اگر قرضہ لے لیتا ہے اور خدا نخواستہ اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، مالی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز سوچنے والی ہے، کیونکہ سویڈن میں ایک مرتبہ پہلے 1990 میں ایک بہت بڑا بحران آیا تھا. جو پرانے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ وہ جانتے ہیں کہ اس مالی بحران کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ گئی اور انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ گیا، اور لوگوں کو اپنے مکان جو ہے وہ بیچنے پڑے. تو اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ زیادہ قرضہ نہ لیں، کم قرضہ لیں، اتنا قرضہ لیں جتنا جو ہے وہ آپ ادا کر سکیں. اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ڈبل بھی ہو جائے تو کیا آپ اتنا کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہے. تو آپ یہ مارکیٹ کریں، آپ یہ اس کا مارکیٹ کا جائزہ لیں کہ آپ جو ہے وہ کتنے انٹرسٹ ریٹ تک لے سکتے ہیں. لیکن جو اب نئے قوانین آ رہے ہیں 1 اپریل سے، اس میں جیسے میں نے کہا کہ جن لوگوں نے اس وقت گھر خریدا ہوا ہے، ان کے پاس ابھی جو ہے وہ گھر کا قرضہ ہے، ان کے لیے کہ آپ نے بینک سے اگر انہوں نے رابطہ کرے ہو، اگر وہ قرضہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اب بڑھا سکتے ہیں 1 اپریل سے پہلے، بعد میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گھر کا قرضہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم گھر میں بعض اوقات جو ہے وہ اس میں کچھ رینویشن کرنا چاہتے ہیں، تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جیسے کچن، باتھ روم وغیرہ اگر آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت پیسے چاہیے، تو وہ آپ اضافی لیتے ہیں، جس کو تل لیگ لون کہتے ہیں، اضافی قرضہ. تو اس وقت یہ ہے کہ آپ گھر کی 85% ویلیو تک لے سکتے ہیں جو اس وقت ہے، لیکن نئے قانون کے بعد جو ہے وہ صرف 80% تک آپ لے سکیں گے. تو جو لوگ سوچ رہے ہیں اپنے گھر کی رینویشن کا، یا جن کو پیسہ چاہیے کسی اس مد میں، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ ابھی جو ہے وہ بینک سے رابطہ کر کے اپنے قرضے کی جو اماؤنٹ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سویڈن میں آپ جب انٹرسٹ دیتے ہیں تو آپ کو حکومت کی جانب سے وہ جو انٹرسٹ ہے وہ واپس بھی ملتا ہے، جس کو رینتے آف درا کہتے ہیں. جب ہم ابھی ٹیکس کے پیپرز آئے ہیں اس میں آپ
देखी उसमें लिखा होगा कि यानी जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं, सूद पे करते हैं, उसका 30% आपको जो है वो वापस मिल जाता है। यानी साल में अगर आप 1 लाख स्वीडिश क्राउन देते हैं तो 30,000 क्राउन जो है वो आपको वापस मिलते हैं। लेकिन इसमें अब मेरे ख्याल कुछ चेंज भी आई है, वो मैं देखूंगा कि वो कितनी है, शायद इसमें थोड़ी उन्होंने कमी की है। बहरहाल ये एक है कि आपको जो है वो इंटरेस्ट वापस मिलता है, वो जो आपने जो 30% तक जो दिया होगा, जो रूल्स चल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि व्लॉग बहुत अहम है उन लोगों के लिए जिन्होंने घर खरीदने हैं या जिन्होंने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं और वो चाहते हैं कि अपने कर्जे को बढ़ा लें। तो आपके ज़हन में भी अगर कुछ सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्द मैं एक यहाँ पे जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, मैकलर हैं, स्वीडिश हैं, उनसे मैं इंटरव्यू करूँगा। इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, तो आपके वो सवाल मैं उसमें ले सकूँगा। और आज के इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर कोई ऐसी और इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं बाकी लोगों को वो जाननी चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगता है, मालूमाती है और दूसरे लोगों के भी काम आ सकता है, तो आप इसको शेयर करके उन तक भी मालूमात ज़रूर पहुँचाइए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में।